सबैलाई जय मसीह। Jai Masihi to you all again. आउनुहोस् हाम्रो आधार पद रोमीको किताब 8 अध्यायको 37 पदलाई हामी पल्टाउँछौँ। Let us turn to our theme verse, Romans chapter 8:37. हजुरहरूले हेर्नु होला, म पढ्छु। And so please, if you can turn to the Bible, I will read the verse. सबैले पाउनुभयो। तर यी सबै कुराहरूमा हामी उहाँद्वारा जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो विजेताहरूभन्दा पनि बढी छौँ। Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. मत्तीको किताब 11 अध्याय Matthew chapter 11, 11 अध्यायको हामी 11 पदलाई फेरि पनि पढ्छौँ। chapter 11, verse 11. म पढ्दैछु। I am reading this. मत्तीको किताब 11 को 11। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, स्त्रीहरूबाट जन्मनेहरूमध्ये बप्तिस्मा दिने यूहन्नाभन्दा ठुलो कोही उठेको छैन। तरै पनि स्वर्गको राज्यमा जो सबैभन्दा सानो छ त्यो यिनीभन्दा ठुलो हुन्छ। Matthew 11:11. Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. हामी प्रार्थना गर्छौँ। We'll pray. जीवित पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँले यो प्रभुजी मध्याह्नको समय दिनुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीलाई दुईटा खण्ड पढ्न दिनुभयो। यस घडी म तपाईँलाई प्रार्थना गर्छु, तपाईँले पवित्र आत्माले हामी दुईजनालाई भर्नुहोस्, वचन प्रसारण गर्न, अनुवाद गर्न। अनि तपाईँले भजनको किताब 12 अध्यायको 6 पद कुनै पनि अनुचित कुरा, प्रभुजी तपाईँलाई मन नपर्ने कुरा म नबोलौँ। तपाईँले मेरो सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रियलाई, अङ्गहरूलाई अधीनमा लिनुहोस्। आजभन्दा 2025 वर्ष अगाडि अन्धकारको शक्ति शैतानलाई हराइदिनु भएको लागि म घोषणा गर्छु, शैतान झुठो, तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ, तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यस घडी तपाईँको वचन जो हामीले पढिगएका छौँ बुझ्न, बुझाउन हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। सबै कुराको द्वारा महिमा तपाईँलाई पुगोस्। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। त हिजो हामीले हेऱ्यौँ बाइबलमा विशेष 2 खण्ड छ, सबैलाई थाहा छ, पुरानो करार, नयाँ करार। And so yesterday we were looking at this, that in the Bible there are 2 parts, the old covenant and the new covenant. अहिले हामी पुरानो करारमा होइन, नयाँ करारमा छौँ। And today we are not in the old covenant but under the new covenant. अनि पुरानो करारको र नयाँ करारकोमा आकाश र पतालको भिन्नता छ। And so there is a great difference between heaven and earth in respect to the old covenant and the new covenant. पुरानो करार भनेको इजरायलको राष्ट्रको बारेमा, संसारिक राष्ट्रको बारेमा, राज्यको बारेमा कुरा गरेको हो। The old covenant was about the kingdom of Israel, the physical kingdom, त्यो अहिले पनि छ। which is still there. नयाँ करार भनेको स्वर्गको राज्यको निम्ति, स्वर्गीय आशिषको निम्ति प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउने कुरा हो। And so the new covenant is about the kingdom of heaven for those who are following the Lord Jesus Christ. पुरानो करारमा स्वर्गको कुरा एउटा पनि लेखेको छैन। In the old covenant it is nothing that is mentioned about heaven. नयाँ करारमा स्वर्गको राज्य अनि प्रभु यीशु मसीहको रूपमा रूपान्तर हुने कुरा छ। And in the new covenant it is about the kingdom of heaven and changing and transformation onto the image of the Lord Jesus. नयाँ करारको विश्वासीले कतिजनाले दाउदलाई नमुना बनाउन खोज्छन्, कतिले यर्मियालाई, कसैले यशायालाई। आज खास गरी त्यसो चाहिँ होइन। And so many people in the new covenant believers, they want to set an example as an idol for those in old covenant, those Jeremiah, David and alike, but it should not be that. कतिजनाले मूसालाई पनि आज अगुवा बनाउन चाहन्छन्, एउटा रोल मोडल अथवा नमुना बनाउन चाहन्छन्, त्यसो पनि होइन। And some even want to set Moses as a role model, as a leader for them. तर नयाँ करारको विश्वासीको चाहिँ नमुना चाहिँ प्रभु यीशु मसीह अनि मलाई पछ्याउने कुरा हो। And so in the new covenant it is about the example that we follow in the Lord Jesus Christ and following him. तर जब विश्वासीले आफ्नो रणभूमि अथवा आफ्नो भूमि म कहाँ उभिनुपर्छ भनेर जानेन भनेदेखि चाहिँ शैतानले पनि नजानेकैमै अथवा अनभिज्ञ भएकैमै ऊ चाहिँ खुसी हुन्छ। And so when the believers, they do not know in which battlefield or which place that they stand on, the Satan will be pleased that you are ignorant of that. अमेरिका, खास गरी अमेरिका राष्ट्र 1776 मा
आजाद भएको। And the United States was under freedom, received freedom in 1776. किन मैले त्यो बताएँ भन्दा केही दिन अगाडि म त्यहाँ थिएँ And why I say this is because few days ago I was there. अनि मैले उहाँहरूलाई सोधेँ तपाईँहरूको अमेरिका चाहिँ कहिले स्वतन्त्र भयो। And so I asked them, when did United States received freedom? अनि केही कानुनको ज्ञान भएकोले गर्दा मैले उहाँहरूलाई सोधेँ कहिले दासत्वको बजार अथवा स्लेभरी कहिले इमान्सिपेट भयो, कहिले हटाइयो भनेर मैले सोधेँ उहाँहरूलाई। And so because having some knowledge in the law, that I asked them, when was the slavery abolished? यद्यपि अमेरिकाकै उहाँहरू आज सब्जेक्ट्स हो, अमेरिकाकै आज सिटिजन हो, तर पनि उहाँले उत्तर दिन सक्नु भएन। Yet being the subject of the United States, the citizen of the United States, they were not able to answer to me. अमेरिका 1776 सालमा स्वतन्त्र भएको। In the year of 1776, the freedom was received by United तर States. 1776 सालमा स्वतन्त्र हुँदा उनीहरूको संविधानमा लेखिएको थियो स्लेभरी पनि हुनु हुँदैन, दासत्वको बजार हुनु हुँदैन, मान्छे बिक्री हुनु हुँदैन, सब मान्छे बराबर हो भनेर लेखेको थियो। And so in the year of 1776, when there was freedom that the United States received, in the Constitution itself, it was written that no man should be under slavery; they are all equal. तर 1865 सालसम्म त्यो कुरालाई लुकाएर राखियो। But until 1865, this was hidden away. फेरि बताउँदैछु 1776 सालमा अमेरिका स्वतन्त्र हुँदा हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र हो, सबै बराबर हो, सामान्य हो भनेर संविधानमा लेखिएको थियो। तथापि हुँदै पनि 1865 सालसम्म यो कुरा दबाएर राखियो। And so in the year of 1776, the United States received the freedom, and the Constitution itself, it stated that all men, all people, they were equal, but it was hidden until 1865. 90 वर्ष खास आज गुट्टी कुरा लुकाएर राखिएछ। And for 90 years, this was kept in secrecy. त्यसको मतलब 90 वर्षसम्म स्वतन्त्र भए तापनि दासत्वको बजार, कमाराको बजार चलि नै बस्यो। And so yet for 90 years, although there was freedom, there was slavery, business was still ongoing. त्यस्तै प्रकारले शैतान पनि एउटा क्रुकेट लयर अथवा एउटा ठग्ने खालको वकिल जस्तै हो, जसले विश्वासीको उनीहरूको जो राइट छ, अधिकार छ, प्रभु यीशु मसीहको जन्मसिद्ध अधिकार प्रभु यीशु मसीहबाट पाएको छ, त्यसलाई जान्नै दिँदैन। And Satan is in the same way cunning and crooked. It does not allow us to know the rights that we have received in Lord Jesus Christ. जब विश्वासीले त्यो खास गरी आफ्नो अधिकारलाई नजानेपछि लडाईँ गर्न सक्दैन। And so because not knowing this right of the believer, they are not able to fight the fight. लडाईँ गर्नुभन्दा अगाडि, विजय प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रोमा कति क्षमता छ भनेर थाहा भयो भने हामीलाई लडाईँ गर्न सहज हुन्छ। Before we go on to the fight, if we are able to know what our capability is, then we are able to go to the fight. तपाईकोमा कति पैसा छ त्यसको हिसाबमा तपाईले घर बनाउनुहुन्छ। And with the money that you have, the finance that you have, you start building your house. तपाईकोमा कस्तो खालको योजना छ त्यो तपाईमा भएको सम्पत्ति बलमाथि आज आधारित छ। And so the capability depends on the wealth and your skill that is limited in you. तर तपाईको बाउबाजेले छोडेको सम्पत्तिलाई आज एउटा ठगी अथवा क्रुकेट लयरले ठगिदियो र प्राप्तै हुन दिएन भने तपाई गरिबको गरिब बस्नुपर्छ। And if a crooked lawyer comes and it isolates this information that you have, that all the wealth that you have received from your ancestors, then you will always remain in poverty. त्यसकारण त पुरानो करारमा पनि लडाईको कुरा छ। And in the old covenant we see there is war and war. तर त्यो लडाई चाहिँ अमालेकीहरुसँग, हित्तीसँग, एमोरीसँग, परिजीसँग, गिर्गासीसँग 7वटा, 8वटा, 9वटा, 10वटा राष्ट्रसँग लगातार लडाई थियो। And so in the old covenant we see there was war upon war among 7 nations, all these nations that we know. परमेश्वरले लडाई लड्छ कि भनेर इजरायली जातिलाई धेरै प्रकारको आज सहुलियतहरु दिनुभयो। And so the Lord gave many provisions for the Israelites so that they are able to fight this fight. धन पनि दिनुभयो, बल पनि दिनुभयो। He gave them wealth, he gave them strength. अनि उनीहरुको आङमा भएको लुगा 40 वर्षसम्म फाटेन भन्छ। And the clothes they were wearing did not wear away for 40 years. चट्टानको पानी पियो भन्छ। They drank water from the rock. स्वर्गको भोजन मन्ना खायो भन्छ। And they ate of heavenly food, manna.
10 वटा विपत्ति गरेर मिस्र देशबाट निकाल्नु भयो And the 10 plagues were brought onto Egypt and they were rescued from there. तर इजरायल हारेकै भयो But Israel went through a series of many defeats. इजरायल राष्ट्रको एकजना मान्छेलाई निकालेर गवाई भन्न लायो भने And if someone from Israel is taken out and is asked to give a testimony, के तिमीले मुक्ति पायौ have you received salvation? उसले भन्छ पाएँ And he will say, I have. परमेश्वरले हामीलाई 10 वटा विपत्ति गरेर मिस्र देशबाट छुटाउनु भयो The Lord giving 10 plagues upon Egypt has redeemed us. के तिमी थुमाको रगतको बारेमा जान्दछौ यस म जान्दछु And if we ask them, do you know about the blood of the Lamb? They will say, yes. पाठाको रगत दैलोको चौकटमा लाउँदा हाम्रो छुटकारा भएको And putting the blood of the Lamb on our doorpost, we were rescued. के तिमीले बप्तिस्मा के हो जान्दछौ उसले भन्छ यस लाल समुद्र मुनि अनि बादल मुनि हाम्रो बप्तिस्मा भयो दुई प्रकारको And if we ask them, do you know about baptism? They will say, yes. 2 kinds of baptism. We went under the cloud and also through the sea. पानी मुनि गएको बप्तिस्मा पानीको बप्तिस्मा थियो बादल मुनिको बप्तिस्मा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा थियो सांकेतिक भाषामा And symbolically, they through the water and also under the cloud, the spiritual baptism. के तिमी बाइबलको वचन थाहा छ भन्दा होइन वचन अनुसारको हामीले मन्ना खायौं बिहान पनि खायौं सधैँभरि खायौं 40 वर्ष खायौं And if we ask them, do you know about the word? They will say, no, but we have eaten of the manna for 40 years, in the morning and in the evening. के तिमीहरूलाई लडाईँ जितेको कुनै अनुभव छ भन्दाखेरि बिरलै छ कतै कतै मात्रै छ नभए हारेको मात्रै छ But if we ask them, do you have the experience of being victory? Then they will say, there are few, but there are many defeats that we went through. यसकारण त सम्पूर्ण 40 वर्षमा इजरायली जातिलाई परमेश्वरले हरेक प्रकारको सहुलियत दिएता बापत पनि परमेश्वर चाहिँ उनीहरुसँग खुसी हुनु भएन And despite giving so many privileges and provisions given to them for 40 years, God was not pleased with them. अब त्यो चाहिँ हामी भोलि पर्सितिर हेर्छौं We'll see them in few days. अब हामी क्रिश्चियनहरु हो As a Christian that we are, हामी नयाँ करारमा बाँधिएको that we are bound in the new covenant. येशूको रगतमा यो करार बाँधिएको छ This covenant is in agreement with the blood of the Lord Jesus Christ. गलातीको किताब 5 अध्यायको 17 पद अनुसार हाम्रो जीवनभरि नै लडाईँ भइबस्छ According to Galatians 5:17, we are always in the battle in our life. हरेक विश्वासीलाई सोध्नुहोस् You ask all the believers, अघि पनि वचन आउँदै थियो पहिला कोरिन्थी 2 दोस्रो कोरिन्थी 2 को 14 पद अनुसार and we heard earlier as well, 2 Corinthians 2:14. 2 अध्यायको 14 पदले भन्छ अब परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले ख्रीष्टमा हामीलाई सधैँ विजय बनाउनुहुन्छ हरेक ठाउँमा हामीद्वारा आफ्ना ज्ञानको मिठो वासना प्रकट गर्नुहुन्छ Now thanks be unto God, which always causes us to triumph in Christ and maketh manifest the Savior of his knowledge by us in every place. यसको मतलब 24 घण्टा 7 दिन प्रभु यीशु मसीहमा एउटा क्रिश्चियन छ भने आज उसको चाहिँ विजय हुनुपर्छ When the believer is in the Lord Jesus Christ 24 hours, 7 days, they should always go through the victorious experience of being victory throughout. तर विश्वासीलाई सोधे भने तपाईले एउटा लेखेको पद मात्रै पाउनुहुन्छ तपाईको जीवनमा यो अनुभव छैन तपाईलाई 24 घण्टा 7 दिन विजय भएको अनुभव छैन And so if we ask a believer, they know about the verse, but they do not have this experience of being victory throughout. यसकारण म तपाईलाई यहाँ निरुत्साहित बनाउनको निम्ति हतोत्साहित बनाउनको निम्ति उभिएको हैन But I am not here standing to discourage you. म पनि एउटा कानुन केही पढेको कारणले गर्दा कानुनको केही ज्ञान छ And I have also read the law, and I know a few things about the law. आज म तपाईहरुको बीचमा दुई पक्षको एउटा मामिला राख्न चाहन्छु And so I want to bring to you the case between two parties. अब क्रिश्चियनहरुलाई म एउटा परमेश्वरको वकालत गरेर मैले तपाईहरुको राइट यो हो तपाईहरुको जन्मसिद्ध अधिकार यो हो तपाईहरु यसमा उभिनु पर्छ भनेर म त्यो राइटलाई खोजिदिए भने And so from the side of the Lord, if I am able to search and show forth the rights that you have received from the Lord, तपाईलाई आँट आउँछ that you will receive the courage. त्यसमा शैतान चाहिँ एउटा झुटो एडभोकेट हो भनेदेखि And because if the Satan is टेढो खालको a crooked advocate, then म चाहिँ एउटा परमेश्वरको सोझो एउटा वकालत गर्ने वकिल भएको कारणले गर्दा तपाईलाई म तपाईहरुको जन्मसिद्ध अधिकारलाई उजगार गर्न तपाईलाई बताइदिन चाहन्छु and being a good advocate, I want to bring to you the rights that you have in the Lord Jesus. अब हेर्नुस् पुरानो करारको विश्वासीलाई
यतापट्टि बायाँपट्टिको पङ्क्तिमा राख्यो भने And so if we put the Old Testament believers on the left side, तपाईले खाली कल्पना मात्रै गर्नुहोस् तपाईले अब्राहमदेखि लिएर गएर अन्तिम युहन्ना बप्तिस्मा दिने युहन्नासम्म यहाँ उभ्याए भने and so just imagine that if we put since the time of Abraham all the people up until John the Baptist here on the left side, अनि अर्कोपट्टि मेरो दाहिनेपट्टि चाहिँ आज एकदमै कमजोर भन्दा कमजोर क्रिस्चियन जो तपाईँ आफूलाई सम्झिनुहुन्छ तपाईलाई यो पक्षमा उभ्याए भने and so on my right hand side, all the weakest of the believer which you imagine that you are, that if I make you stand there on the right, अब दुई पक्षको मामिला छ and so the case is between the two parties, अनि शैतान र मैले वकालत गर्नुपर्छ and so Satan and I must advocate. शैतानले तपाईको जन्मसिद्ध अधिकार जन्नै दिँदैन The Satan does not want you to know the rights that you have, म तपाईको जन्मसिद्ध अधिकार के हो यसलाई बुझाउन चाहन्छु and I want you to know the birth right that you have. अब आज हाम्रो मामिला छ यहाँ And so this case is no longer there. अब तपाईँ पनि एउटा न्यायाधीश हुनुहुन्छ And so you yourself are the judge. किन भन्दा पहिला कोरिन्थी 6 अध्यायको 3 पदमा तपाईलाई न्यायाधीश भनेको छ And 1 Corinthians chapter 6, 3, it says that you are yourself the judge. पहिला कोरिन्थी 6 अध्यायको 3 पदमा 1 Corinthians 6:3, यहाँ लेखिएको छ हामी स्वर्गदूतहरूको न्याय गर्नेछौँ के हो तिमीलाई थाहा छैन यस जीवन सम्बन्धी कुराहरू त झन् बढ्ता गरी कति बढी do ye not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? आज विचार गर्नुहोस् आज हामीहरूको बिचमा ठुलो मामला छ And just imagine that we have a great case before us. त्यो बताउनुभन्दा म तपाईँलाई हिजो बताएको थियो But before that, the thing I mentioned to you yesterday, मत्ती मर्कस लुका युहन्ना चाहिँ प्रारम्भिक अथवा परिचयका ती पत्रहरू हुन् प्रभु यीशु मसीह संसारमा आएर गर्नुभएको कुराहरू and so the book of Matthew, Mark and John, it is about the introduction of the Lord Jesus Christ, that of his arrival and here in the world. तर नयाँ करार चाहिँ प्रेरितको किताब 2 अध्यायमा जाँदा मात्रै स्थापित भयो But the new covenant was only established in the book of Acts. अनि मैले हिजो बताएँ पवित्र आत्मा चाहिँ विश्वासीको भित्र आएर बस्नुहुन्छ And as I mentioned yesterday, the Holy Spirit comes and resides and dwells inside the believers. त्यही कुरो चाहिँ पुरानो नियममा सम्भव थिएन पवित्र आत्मा माथि आउनुहुन्थ्यो And so this thing was not possible in the old covenant. They would only come upon them. माथि आएको कारणले उनीहरूले संसारको बाहिरी देख्ने लडाइँहरू लड्नु पर्थ्यो Because they came only upon them, they would only fight the outward worldly fights. भित्र हृदयको लडाइँ उनीहरूले जित्न सक्दैन थियो कि भित्र हृदयमा अभिलाषाले भरिएको हुन्थ्यो यसकारणले गर्दा नामी राजा दाउद जस्तो पनि अभिलाषाले भरिएको हुन्थ्यो And so because they were not able to fight that inward fight that was within them, a great man like David had also failed with the lust that was within. अनि मैले तपाईलाई मत्तीको किताब 11 अध्यायको 11 पदबाट बताउन प्रयास गरेँ कि बप्तिस्मा दिने युहन्नासम्म पुरानो नियममा सबैभन्दा स्त्रीबाट जन्मेको व्यक्ति सबैभन्दा ठुलो हो And so as I tried to mention to you from Matthew 11:11, John the Baptist was regarded as the greatest in the old covenant. तर याद गर्नुहोस् स्वर्गको राज्यमा भनेको चाहिँ क्रिस्चियन भनेको But in the kingdom of heaven, which meaning the Christians, क्रिस्चियन चाहिँ बप्तिस्मा दिने युहन्ना भन्दा ठुलो हो that the भन्दैछ Christians are greater than John the Baptist. अब राम्रोसँग बुझ्नुहोस् यही कुरालाई घुमाइ बुझ्नुहोस् स्त्रीबाट जन्मेको व्यक्ति चाहिँ बप्तिस्मा दिने युहन्ना चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हो त्यस समयसम्मको लागि And so until those time that we see that all that were born of women, we see there were no greater than John. अब हेर्नुहोस् भनेपछि बप्तिस्मा दिने युहन्ना अब्राहम भन्दा पनि ठुलो रहेछ So John the Baptist, we see that he appeared to be greater than Abraham. मूसा भन्दा पनि ठुलो रहेछ He is greater than Moses. यर्मिया आजदेखि लिएर अरू कुनै भविष्यवक्ता यशाया सबैभन्दा ठुलो रहेछ And he is regarded greater than Jeremiah and other prophets, we see. तर मैले भनेको होइन बाइबलले भन्दैछ बप्तिस्मा दिने युहन्ना भन्दा चाहिँ स्वर्गको राज्यको एउटा व्यक्ति तपाईँ ठुलो भन्दैछ But it is not I, but the word of God says that the least in the kingdom of heaven, you are the greater than John the अब Baptist. सुन्दर भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा एरोगेन्स भन्छ एउटा घमण्ड जस्तो सुनिन्छ And so when we hear and tell this, it sounds like an arrogancy. अब तपाईँ चाहिँ अब्राहम भन्दा पनि ठुलो भन्नु चाहिँ एउटा एरोगेन्स घमण्ड जस्तो सुनिन्छ It sounds like to be like we are arrogant and being proudful to say that you are greater than Abraham. तर बाइबलले भन्दैछ But Bible says this, यस कारणले गर्दा म अब तपाईँहरूको अगाडि वकालत गर्न लागेको छु which is why I'm here to advocate before you. शैतानले यत्रो वर्षसम्म तपाईँको जन्मसिद्ध अधिकारलाई लुकाएर राखेको And since so far Satan has hidden away your birthright,
तर आज म तपाईलाई त्यो वकालत गर्दैछु। But I am advocating this to you today. अब मैले तपाईलाई बताएँ, मनमा कल्पना गर्नुहोस्, यहाँदेखि उता चाहिँ पुरानो नियमका वीर मान्छेहरू यहाँ लाइन लागेका छन्। And so as I mentioned earlier, now imagine that the great men of the old covenant are here on the left. अनि दाहिनेपट्टि चाहिँ एकदम कमजोर भन्दा पनि कमजोर क्रिस्चियनहरू लाइन लागेका छन्। But on the right, the least and the weakest of the Christians are on this side. अब यो सेवा सक्दा नसक्दा तपाईले न्याय गर्नुहुन्छ कि तपाईँ न्यायाधीश हो, को चाहिँ ठुलो रहेछ। And so before this service is over, you are the judge and you will make the judgment. अब म आज पहिलो कुरो राख्दैछु। And so the first thing I want to put before you. मानिनुहोस् यहाँ मोसा छ। Imagine there is Moses here. अब म भन्दैछु, हे मोसा, तिमी पुरानो नियममा इजरायलको ठुलो नेता हो, तर तिम्रो समयमा पशुको रगत चलाइन्थ्यो। And so I say, Moses, you are a great leader. In your time, blood of animal was used. तर यो क्रिस्चियन हेर्दाखेरि यति कमजोर छ, कुनै नेता पनि होइन, यीशुको रगत चलाइयो। But this person who is here is the weakest, but the blood of the Lord Jesus Christ is used upon him. अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, पशुको रगत भन्दा यीशुको रगत कति उच्च छ। And so you can imagine how greater the blood of the Lord Jesus Christ is to the blood of the जति animal. पशुको रगत भन्दा यीशुको रगत उच्च छ, तपाईँ त्यति नै उच्च श्रेणीमा हुनुहुन्छ। And if you esteem the greatness between the greatness of the blood of the Lord Jesus Christ from the blood of the animal, that is the greatest that you are. अनि म भन्छु पुरानो नियमकाहरू सम्पूर्ण तपाईहरु सुन्नुहोस्, किनभने तपाईहरु राज्यमा हुनुहुन्थ्यो, इजरायल राज्यमा हुनुहुन्थ्यो। And so on the left, those who are on the old covenant, you are in the kingdom of Israel. अब गन्तीको किताब 11 अध्यायको 16 पद अनुसार चाहिँ आज इजरायलको राज्य यस प्रकारले हुन्थ्यो। And so according to Numbers chapter 11 verse 16, the kingdom of Israel would be in this case. गन्तीको किताब 11 अध्यायको 16 पद कसैले पढिदिनुहोस्। Numbers 11:16 भन्नुभयो, गर बस त्यति मात्रै। अब सबजना फेरि यता हेर्नुहोस्। So please everyone pay attention now. इजरायलको राज्य कस्तो हुन्थ्यो? How was the kingdom of Israel? राम्रोसँग सुन्नुहोस्। Please pay attention. सबैभन्दा माथि शिखरमा परमेश्वर राजा, On the top would be God, who is the king. इजरायलको राज्यको सबैभन्दा माथि शिखरमा परमेश्वर राजा, On the top, the Lord God. On the top of the of Israel, the kingdom of Israel. तल पृथ्वी तलमा सरकार चलाउनको निम्ति 70 जना काउन्सिलर्सहरू, And so 70 counselors as a ruler on the earth, सल्लाहकारहरू, counselors. त्यसको तल फेदमा चाहिँ 12 कुलहरू, And so under them there were 12 officers. एउटा राज्य हो यो। And so this was a kingdom. राम्रोसँग सुन्नुहोस्। So please listen carefully. सबैभन्दा शिखरमा राजा प्रभु, On the top, king, God, 70 जना सल्लाहकार, 70 counselors, 12 कुल। and 12 tribes. 11 कुलले कर बुझाउनु पर्छ, टाइट्स। 11 tribes, they have to pay the tithe. एक कुलले, लेवी कुलले टाइट्स बुझाउनु पर्दैन। And one tribe, who is the Levi, they do not have to pay the 11 tithe. कुलले बुझाएको ट्याक्सले गर्दा लेवीको जीवन चल्छ। And so the tithe paid by 11, the life of the Levites would run. दुरुस्तै अहिले संसारको कुनै एउटा सरकार जस्तै। And in the same way how the government works today. अब मोसाले, एलियाले, यर्मियाले, अब्राहमले सुनिरहेका छन् यहाँ। And Moses, Elijah, Abraham, they are all listening on this side. तपाईहरु सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, That you were in the government, तपाईहरुको राज्य संसारको थियो, that your kingdom was of the world, of this world. तर यो क्रिस्चियन But this Christian, ऊ राज्यमा छैन, that he is not in the kingdom, ऊ चाहिँ परमेश्वरको घरानामा छ। and he is in the household of God. घराना भने के हो? What is the household? राज्यमा के हुन्छ पहिला बुझ्नुस्। First understand what is in the kingdom. राज्यमा राजा भइहाल्यो, In the kingdom there is a king, 70 जना सल्लाहकार भइहाल्यो, 70 counselors, 12 वटा कुल भइहाल्यो। and 12 tribes. एक दुई जना नेताले मात्रै परमेश्वरसँग सम्पर्क राख्न सक्थे, There are only few leaders who would be able to have contacts with God. पुजारीले परमेश्वरसँग सम्पर्क राख्न सक्थे, Priest would be able to have contacts with God. अरु सबै जनता भएर बस्नु पर्थ्यो। The others simply as an ordinary man. तर नयाँ नियममा एउटा क्रिस्चियन चाहिँ But in the new covenant, as a Christians, स्वर्गको राज्य त हो, yes, it is a kingdom of heaven, तर घरानाभित्र छ। but they are under the household. उनीहरूले परमेश्वरलाई बाउ भन्छन्। They regard God as their father. The day you accepted the Lord Jesus Christ, you have been granted the authority to say to your God as Father. जुन दिन तपाईले
ग्रहण गर्नुभयो त्यही दिन तपाईले परमेश्वरलाई मेरो बाबु अब्बा भनिकन तपाईले भन्न पाउनुहुन्छ। त्यही अधिकार चाहिँ इजरायलको राष्ट्रको थिएन। That is the authority which the government of Israel did not have. इजरायलको राष्ट्रमा कसैले पनि परमेश्वरलाई बाबु भनेर सम्बोधन गर्न पाउँदैन। And no one in the nation or the kingdom of Israel would be able to regard God as their father. उनीहरूले जहिले पनि परमेश्वरलाई हे परमेश्वर भयज्ञ परमेश्वर भन्नु पर्थ्यो। They would always have to call God as my God, oh fearful God. तर तपाईले जहिले पनि प्रार्थना गर्दाखेरि मेरो बाबु भन्नुहुन्छ। But whenever you sin, you come and say, oh my father. अनि तपाई सबै चाहिँ छोराछोरी हो। And you are all their son, all his sons. अब भन्नुस् घराना ठुलो रहेछ कि राज्य ठुलो And रहेछ? so please tell me, is household greater or a kingdom? एफएसीको पत्री 3:19 पदमा तपाईलाई घराना भन्छ। Ephesians 3:19, it says that you are the household of God. यो कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ? एफएसीको पत्री 3 या 2:19 पदमा जसबाट स्वर्गमा पृथ्वीमाथि राखिन्छ त तिमीहरू घराना हौ भनेर लेखेको छ 2:19 पदमा। होइन हौ नागरिकहरू हौ। हेर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ घराना, अब सबजनाले घराना भन्नुहोस् यता। अब घराना भनेको तपाईँ चाहिँ राजकीय परिवारमा जन्मेको। And so household, meaning you are born in the royal family. इजरायलको चाहिँ कुनै पनि एउटा नागरिक चाहिँ नागरिक मात्रै हो। And so a person who is born in the kingdom of Israel, they are simply a citizen of Israel. अहिले युके को प्राइम मिनिस्टर को हो भनिदिनुस्? Who is the prime minister of United Kingdom? एनीवे मैले सुनिन। Keir Starmer. एनीवे स्टामर। Mr. Starmer. स्टामरको मुनि एउटा जनता भएर बस्नु अर्कै कुरा हो। And so being a normal ordinary person under Starmer is a different thing. त स्टामरको छोरा हुनु But to be टोटल डिफरेन्ट। But to be a son of Starmer is a totally different thing. त्यसकारणले अब तपाईँ तौल्दै जानुस् को ठुलो रहेछ। So now you compare yourself where you are. राजाको छोरा ठुलो हो कि प्रजा ठुलो हो? Is a son of king greater or a citizen? अब म फेरि अर्को वकालत गर्दैछु। And 3 so नम्बर पोइन्ट। I'm bringing the third point now to you. हे इजरायलीहरू सुन, Oh Israelites, hear me, तिमीहरूको मन्दिर बाहिरी थियो। that your temple was outside. आज उजाड स्थानदेखि आज तिमीहरूको निवास स्थान बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो। And in the wilderness you had to carry your tabernacle. अनि तिमीहरूको यरुशलेममा आएर मन्दिर भयो। And as you came to the Jerusalem, that you had the temple. तर यो क्रिस्चियन जो लुते छ, कमजोर छ, यसको हृदयभित्र मन्दिर छ। But this Christian who is weak and feeble, the temple is in his heart. अब कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो? Which one is greater? इजरायलको जमिनमा देखि मन्दिर थियो, The physical temple in Israel that you could see with your eyes. तर क्रिस्चियनको चाहिँ हृदयभित्र परमेश्वरको मन्दिर छ। But in the heart of a Christian, there is a temple of God. विचार गर्नुहोस् को नजिक छ? So just imagine who is closer. 24 घण्टा आज त्यो मन्दिरमा प्रार्थना उपासना धन्यवाद गुन्जिन्छ। 24 hours the worship and praise erupts in your heart. यसकारण त म भन्छु क्रिस्चियन ठुलो हो। So I say Christians are greater. चौथो पोइन्ट, Fourth point. पुरानो करारमा पशु प्राणी बलिदान हुनु पर्थ्यो। In the old covenant, animals and beasts, they had to be sacrificed. बलिदान भएको 3500 वर्षसम्म बलिदान भयो। And they had to be sacrificed always for 3,500 years. त्यो पनि निर्दोष पशु। And even that, an innocent animals. जब पशुलाई पक्रेर मार्नको निम्ति लगिँदै थियो त्यति बेला कुनै पनि पशु खुसीसँग जाँदैन। And so whenever animals were taken and they were on their way to be sacrificed, no animals would be pleased to go त्यो there. पशु मर्यो। The animals are dead now. तर म भन्छु यो क्रिस्चियनको लागि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गबाट आएर मर्नु भयो। But I अनि say, इच्छुक प्रकारले मर्नु भयो, बौरेर उठ्नु भयो। but I say that the Lord Jesus Christ, He came down from heaven to the earth and He died willingly and He resurrected. तपाईँ विचार गर्नुहोस् को ठुलो हो? So now imagine who is greater. स्वर्गदूतले पाप गर्यो, कोही मर्न आएन। And the angels, they sinned, no one came to die for them. तर तपाईँ र मैले पाप गर्दा हाम्रो निम्ति मर्न प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनु। But when we sinned, the Lord Jesus Christ came to this earth to die for us. इजरायल तिमीहरूको जति पनि आशिष थियो, पार्थिव थियो, संसारिक थियो, भौगोलिक थियो, पृथ्वीका आशिषहरू थिए। And so Israel, all the blessings that you received were earthly, only limited to this world.
संसारको सुन चाँदी द्रव्य भेडा बाख्राहरू इत्यादि इत्यादि all earthly metals and the gold and cattle. स्वास्थ्यका कुराहरू थिए It was about your health issues. तर यो क्रिस्चियनलाई आत्मिक आशिषहरू स्वर्गीय स्थानमा दिएको छ। एफिसीको पत्री 1:3 पद In Ephesians chapter 1 verse 3, these Christians, they are given blessings in heavenly places. एफिसीको पत्री 1:3 पद अनुसार आत्मिक आशिष प्रभु यीशु मसीहमा दिएको छ। And so according to Ephesians chapter 1 verse 3, spiritual blessings are given unto them in heavenly places in कसैले पढिदिन Christ. सक्नुहुन्छ? परमेश्वर धन्य कहौं स्वर्गीय स्थानहरुमा आशिषहरूले संसारको कुनै राष्ट्रले पनि प्रभु यीशु मसीहको रूपमा रूपान्तर हुने आशिष कसैले पनि पाएन, क्रिस्चियनले पाए। No nation received this privilege to be transformed in the image of the Lord Jesus, but प्रभु the यीशु Christians मसीहको did. रूपमा सृष्टिकर्ता परमेश्वरको रूपमा रूपान्तर हुने आशिषले पाए। And so they received the blessing to be transformed in the image of the Creator. यसकारण त क्रिस्चियन ठुलो हो म And भन्छु। so I say the Christians are greater. इजरायलीलाई दुलही भनेर पनि सम्बोधन गरियो। And the Israelites, they were also referred to as a bride. इजरायलीलाई हेप्जिबा भनेर पनि सम्बोधन गरियो। The Israel, they were also referred to as Hephzibah. इजरायलीलाई पुजारीहरूको राज्य पनि भनेर सम्बोधन The गरियो। Israelites, they were also referred to as the congregation of priests. क्रिस्चियनलाई पनि दुलही भनेर पनि सम्बोधन गरियो। And the Christians are also referred to as bride. बेहुली पनि भनियो, And as a bride, तर त्योभन्दा ज्यादा उनलाई शरीर भनियो। but more than that, we are called as the body. विचार गर्नुहोस्, प्रभु यीशु मसीहको शरीर हुनु Just imagine that you are the body of Christ. कति नजिक तपाईँ हुनुहुन्छ, How close you are. कति ठुलो तपाईँलाई आज अधिकार दिएको छ। What a great authority is given unto you. हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु। I want to say you one thing. यस कारण मैले बताएँ अब्राहम भन्दा पनि तपाईँ ठुलो भन्छ And बाइबल। as I say that you are greater than Abraham. अघि मैले भने कता कता घमण्ड जस्तो सुनिन्छ। And as I said, it kind of sounds like arrogancy. हो, छोरा भन्दा बाउ ठुलो हुँदैन। Yes, a son cannot be greater than father. तर के तपाईँलाई थाहा छ, But do you know this? बाउ भन्दा छोरा सानो भए तापनि छोरा राजा पनि त हुन सक्छ। And so although father is great, might be greater, the son can be the king. बाउ एउटा गरिब एउटा खेती किसान गर्ने कृषक हुन सक्छ। And the father can be a farmer, simply a farmer. तर कागजातले बताउँछ छोरा राजा हो भनेर। But paper shows that the son is the king. यस्तै प्रकारले बाइबलको प्रत्येक पदले बताउँदैछ तपाईँ ठुलो भनेर। And so every verses in the Bible shows that you are the greater. अनि हिजो हामीले हेरिसक्यौँ पवित्र आत्मा बाहिर आउनुहुन्थ्यो इजरायलमा। And so as we saw yesterday as well, the Spirit would come upon the Israel outwardly. तर नयाँ नियमको क्रिस्चियनको हृदयभित्र प्रभु आउनुहुन्छ, अर्थात् प्रभु यीशु मसीह नै भित्र आएर बस्नुहुन्छ। But in the New Testament, in the believers, the Lord Jesus Christ would come in the Spirit, would dwell in them. इजरायल राष्ट्रलाई विधि दिएको थियो, न्याय दिएको थियो, व्यवस्था दिएको थियो। And so for the Israelites, the laws were given unto them. अनि व्यवस्थामा एउटा कुरा त्रुटि भयो भने मान्छे मरिहाल्थ्यो। And had they broken one law, they would have to die. एउटा कुरा त्रुटि भयो भनेदेखि कन्डेमनेसन अथवा दोष आइहाल्थ्यो। If one was broken, the condemnation would follow them. तर यो क्रिस्चियनलाई अनुग्रह दिएको छ। But for this Christian, a grace is given. यसकारण अनुग्रहले गर्दा अहिलेसम्म तपाईँ थामिनु भएको छ। So because of grace, you still stand. तपाईँलाई अनुग्रह दिएको छ। You are given grace. अब अनुग्रह भने के हो बताउनको लागि 2-3 घण्टा फेरि लाग्छ। And so if I have to speak about grace, it will take 2-3 hours. अब हामी पुरानो नियमको एकदमै क्रमट ठुलो व्यक्ति फेरि अयुबकोमा जान्छौँ। And so we'll return to this great man of old covenant, Job. हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ अयुब यति राम्रो व्यक्ति थिए। And so you know how good this person Job was. परमेश्वरले कमेन्डेसन गरेको अथवा सर्टिफिकेट दिएको, प्रमाणपत्र दिएको, यिनी धर्मी मान्छे, सिद्ध मान्छे, सिधा चालको मान्छे। And so it was the person who was commended by God himself that he is a perfect, upright man. उनले एक समय परमेश्वरसँग वकालत गर्दाखेरि उनले यसो भनेका छन्। One time when he was trying to justify and advocate with God, he said this. अयुबको किताब 9 अध्यायको 2 पद। Job chapter 9 verse 2. साँच्चै म जान्दछु त्यो त्यस्तै हुन्छ, तर परमेश्वरको सामु मानिस कसरी धर्मी ठहरिन सक्छ र त्यसले उहाँसँग विवाद गर्न चाह्यो भने त्यसले उहाँलाई हजारौँमा एउटाको पनि जवाब दिन सक्दैन। I know it is so of a truth, but how should men be just with God? If he will contend with him, he cannot answer him 1 of 1,000.
परमेश्वरसँग अयुबले आम्ने सामने बात गर्नु पर्थ्यो। And so Job had to speak with the Lord face to face. परमेश्वर अग्नि, And the Lord fire. अयुब माटोबाट बनेको मानिस। And Job simply a man made of dust. उनले जति नै सिद्धतामा आउन कोसिस गरे तापनि उनले परमेश्वरलाई भ्याउँदैन थिए। And whatever perfectness he would want to come, he would never able to reach him. अनि 32 पदमा गएर उनले यसो भने, And verse 32 he says this. किनकि उहाँ म जस्तो मानिस हुनुहुन्न कि म उहाँलाई जवाब दिन सकौँ र हामी आपसमा मुद्दा लड्न सकौँ। For he is not a man as I am, that I should answer him, and we should come together in judgment. 33 पदमा उनले भने, न त हाम्रो बीचमा कुनै निर्णायक छन् जसले हामी दुवैमाथि आफ्नो हात राख्न सक्छन्। 33. Neither is there any days man betwixt us that might lay his hand upon us both. माना यो परमेश्वरको अगाडि उनले दरखास्त चढाएका थिए। So imagine that this contention that he is raising, case raising before the Lord. अब भन्नुको मतलब चाहिँ यस्तो हो, And so what I'm trying to say is this, परमेश्वर सिद्ध हुनुहुन्छ, that God, he is perfect, मान्छे असिद्ध छ। that a man who is not perfect, कसरी उहाँ र मान्छेको बीचमा चाहिँ वकालत गर्ने? how can there be an advocacy between them? जसै गरे तापनि उहाँ सिद्ध ठहरिनु। And whatever we do, he will remain perfect. त्यसले गर्दा एकजना बीचमा कोही उभिएर मध्यस्थ गर्दै भइदिए त भने। And so imagine if there was someone to be a mediator. उनले त्यसरी दरखास्त चढाएका। So that is how he is bringing forth his case. इजरायलले 3500 वर्षसम्म यो मौका पाएन। And so Israel received this opportunity for 3,500 years. परमेश्वरको अगाडि जाँदाखेरि पशुको बलिदान गरेर एउटा महापुजारी वर्षमा एक खेप मात्रै जान पाउँथे। The high priest would be able to go only once a year before the Lord with the sacrifice. तर यो क्रिस्चियनको निम्ति But for this Christian, परमेश्वरले the God, मान्छे पठाउनु भयो मध्यस्थ। he sent a man as a mediator. अनि को त्यो मध्यस्थ? Who is this mediator? पहिला तिमोथीको किताब 2 अध्यायमा, 1 Timothy chapter 2. पहिला तिमोथी किताब 2 अध्याय 1 Timothy chapter 2, 5 पद। verse 5. किनभने अयुबले एकजना मानिस भए त भनेका थिए, Because Job was saying, if there was a man between us, तर यो क्रिस्चियनले यो मौका पाए। Christians, they receive this opportunity. किनभने परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर र मानिसहरूको बीचमा एउटै मध्यस्थ हुनुहुन्छ, अर्थात् ख्रीष्ट यीशु ती मानिस। For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. हेर्नुहोस्, तपाईँ र मैले कति भुल त्रुटि गर्छौँ, And so many mistakes that we do. कति तपाईँले भन्न ढङ्ग पुर्याउँदैनौँ, Sometimes we're not able to say the right things. पीरले भरिएका हुन्छौँ, And so we are filled with worries. शोकले भरिएका We are हुन्छौँ, filled with pain. कतिचोटि आँखामा आँसु हुन्छ, Sometimes our eyes are filled with tears. कतिचोटि हाम्रो जीवनलाई धान्न नै हामीलाई कठिन परेको हुन्छ। Sometimes we find it difficult to sustain the life itself. कसरी त्यस्तो महान परमेश्वर अगाडि जानु? How can we go before this great God? हेर्दा परमेश्वरले क्रिस्चियनलाई चाहिँ मध्यस्थ राखिदिनु भयो। And so the Lord made the Christians a mediator. तपाईँ परमेश्वरसँग बातचित मार्दा प्रभु यीशु मसीह मार्फत भएर बात मार्नुहुन्छ। And so when you talk to God, you're speaking through the Lord Jesus Christ. तपाईँले चढाएको प्रार्थना टुटाफुटा भए तापनि प्रभु यीशु मसीह मार्फत त्यो सफा भएर जान्छ। And all the prayers that might be broken, but it will be clarified through the Lord Jesus Christ. तपाईँले सानोतिनो दान पुण्य जति गरे तापनि प्रभु यीशु मसीहको नाउँमा जान्छ मात्र। And whatever offerings that you put through, it will go up to God in the name of the Lord अनि म Jesus. भन्छु, इजरायल तिमी भन्दा यो कमजोर क्रिस्चियनहरू ठुला हुन्। And so I say, Israel, this weak Christian is greater than you. यो क्रिस्चियनहरूलाई परमेश्वरले मध्यस्थ प्रदान गर्नुभयो। So a mediator was given unto this Christian. अब अर्को कुरा, And another point, इजरायलले जति नै परमेश्वरको विधि विधान जाने तापनि Israel, although they knew the laws of the Lord, उनीहरू व्यवस्था पनि थिए। they were under the law. एक खेप चुक्यो भने चुक्यो। If you failed once, then they failed. तपाईँलाई थाहा छ, अलिकति तलमाथि गडबड भयो मान्छे स्पट त्यहीँ मर्थ्यो। And so you know that if there was a little bit up and down in the judgment, in the law, that they would have to die. परमेश्वरले इजरायलसँग करार त बाँध्नु भयो, तर इजरायली जाति कमजोर भएको कारणले त करार फेल भयो, चुक्यो। हिब्रूको किताब 8 अध्यायको 7 पद हामी पढ्दैनौँ। According to Hebrews 8:7, that although the agreement was between God and Israel, because mankind being weak, that a covenant failed. यस कारण किन चुक्यो? Why did that covenant fail? किन हामीलाई थाहा छ मान्छे कमजोर हुन्छ। We know man is weak. अब जब मामिलामा लड्दाखेरि चाहिँ आज अपराध गर्नेको पक्षमा स्योरिटी चाहिन्छ, स्योरिटी। And so there needs a surety for the person who transgresses. स्योरिटी भनेको जमानत। And surety is something that you put forth for that मान्छे जाति person. कहिले सिद्ध होइन। A man is never perfect. इजरायलीहरूको कुनै जमानी थिएन। And so the Israelites, they had no surety. पाप हुने बित्तिकै उनीहरूले यति
यति भयङ्कर दण्ड भोग्नु पर्थ्यो 70,000 75,000 80,000 85,000 मान्छे एउटा पापले गर्दा मर्नु पर्यो And so because of when they sinned, 70,000 80,000 people had to die because of their sin, किनभने परमेश्वर अति पवित्र हुनुहुन्छ because God is a holy God. यसकारण त नयाँ नियममा क्रिस्चियनलाई So for the Christians in the new covenant, प्रभु यीशु मसीहले because of the Lord Jesus Christ, यसो भन्नुभयो and he says हे this, पिता "Oh, Father, मान्छे त मान्छे नै हो man is a man, तर म उनीहरूको निम्ति मर्न गएँ but I went to die for them, तर म उनीहरूको निम्ति मध्यस्थ भएँ but I became the mediator for them." त्यति मात्रै होइन परमेश्वर Not only that, God, यिनीहरूले घरिघरि चुक्यो भने although they fell frequently, खर्च म बिहोर्छु I will bear the loss. घरिघरि यिनीहरूले चुक्यो भने खर्च म बिहोर्छु Although they frequently fail, may fail, that I will bear the loss. यिनीहरू यताउता भाग्यो भने म जमानी बस्छु If they run away, then I will be the surety. मलाई हेरिदिनुहोस् Look at me, म जमानी हुँ that I am the surety. यिनीहरूको खर्च म बिहोर्छु I will bear their loss. आज तपाईँ यो कोठामा हुनुहुन्छ So in this hall that you are here today, हजारौँ लाखौँ पाप गरे बापत thousands and hundreds of sins that you might commit, तपाईँ थामिनु भएको छ that you stand firm. केले गर्दा थामिनु भयो And who is standing you, keeping you हिब्रूको किताब stood 7 अध्यायको still? 22 पद हिब्रूको किताब 7 अध्यायको 22 पद Hebrews chapter 7 verse 22. प्रभु यीशु मसीह तपाईँको निम्ति जमानी पनि हुनुहुन्छ The Lord Jesus Christ is your surety. यसकारण त इजरायली भन्दा क्रिस्चियन ठुलो हो And so Christians are greater than the Israelites. यो कसरी पढ्नुहोस् यसै कारण ल उता पछाडिबाट पढ्नु फेरि पढिदिनुहोस् बहिनी फेरि पढ्नुहोस् यसो जमानी भएको कारणले गर्दा जतिचोटि तपाईँले पाप गर्नुहुन्छ खर्च चाहिँ यसो मसीहको जान्छ And so the Lord Jesus Christ being your surety, however many times that you might sin, he will bear the loss. इजरायलीहरूको समयमा In the time of the Israelites, मन्दिरमा उनीहरू कति नै गए चोखो भएर गए that however pure they may appear and go to the temple, उनीहरूलाई दामी दामी वस्त्र दिएको थियो and very beautiful garments were given unto them, तर 3500 वर्षसम्म कहिले दैलो खोलिएन but until the 3,500 years that door was not opened. अदनको बगैँचामा बन भएको दैलो आज परमेश्वरको मन्दिरमा महापवित्र स्थानमा पर्दा लागेकै छ And so this door that was shut in the Garden of Eden, in that most holy place, that veil was closed. तर यो क्रिस्चियनहरूको समयमा But in the time of the Christians, जब प्रभु यीशु मसीह आएर क्रुसमा टाँगिनु भयो when the Lord Jesus Christ came and was crucified, मन्दिरको पर्दा दुई भाग भएर च्यातियो the veil of the temple was torn into half. यो क्रिस्चियनको कुनै ड्रेस छैन The Christians, they do not have any dress, न एउटा बलिदानको निम्ति पाठा छ no, neither they have a kid for sacrifice, न उनीहरूको के आफ्नो पवित्रता छ neither they have their own righteousness, यिनीहरू त्यो पर्दाद्वारा ओर्दोर 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 गर्छन् but in that veil they go back and forth. यिनीहरूको मामाको घरमा आमाको घरमा बाउको घरमा गए जस्तो ओर्दोर गरिबस्छ They go back and forth like they go to their uncle's house, their mother's house. किन यति साह्रो यिनीहरू सिधै हे पिता भन्दै माथि गयो How can they say like my father and they can go like this? इजरायली सुन Israelites, hear me. तिमीहरूकोमा मध्यस्थ पनि थिएन You had no mediator, तिमीहरूकोमा जमानी पनि थिएन you had no surety, तर क्रिस्चियनको चाहिँ स्वर्गमा जेठा दाजु बस्छ but the Christians, they have the big brother up there, एल्डर ब्रदर elder brother, जिजस क्राइस्ट that's Jesus Christ. क्रिस्चियनको चाहिँ स्वर्गमा जेठा दाजु पनि हुन्छ There's the elder brother, the Lord Jesus Christ for Christians. पितालाई पिता भन्छ And they can call God their Father. प्रभु यीशु मसीह जेठा दाजु That the Lord Jesus Christ, the elder प्रभु यीशु brother, मसीहको हृदयमा छिड्काउ लिएर रगतको छिड्काउ लिएर उनीहरू सिधै मामाको घरमा गए जस्तो जान्छ and by sprinkling of the blood of the Lord Jesus Christ, like going onto their uncle's house, they can surely go. भन्नुहोस् कागजातले प्रमाणपत्रले कसलाई ठुलो And बताउँछ tell me, what does the certificate tells us? अब्राहमको पनि यस्तो सहुलियत थिएन Abraham did not have this privilege. यसका त क्रिस्चियन ठुलोमा भन्छ So I say Christians are greater. अब इजरायलीलाई म फेरि पनि भन्छु And so I say to Israelites again, इजरायली तिमीहरू यस्तो खालको नियम थियो व्यवस्था थियो तिमीहरू आफ्नोलाई प्रेम गर्नु शत्रुलाई घृणा गर्नु and so the Israelites, you had such laws that you loved your own, but you hate your enemies. तिमीले शत्रुलाई घृणा गर्नु पर्थ्यो That you had to hate your enemies. तर हेर क्रिस्चियनलाई हेर But look at the Christians. प्रभु यीशु मसीह यिनीहरूको आज कर्ता भएको कारणले गर्दा Because the Lord Jesus Christ is their creator,
यिनीहरूलाई मार्नेलाई पनि प्रार्थना गर्न सक्छन् that they can also pray for those who are about to शत्रुलाई kill प्रेम them, गर्न सक्छन् that they can love their enemies. अहिलेसम्म संसारमा क्रिस्चियन ज्योति भएर बसेको छ And so until today, the Christians are the light of this world. धेरैजनाले बदनामी गरे तापनि Many people, they might have defamed the names, धेरैलाई प्रेम गर्न सकेको but छ they are able to love many. रोममा भएको घटना हो And so this incident which took place in Rome, रोमीहरूले क्रिस्चियनलाई अत्याचार गर्थे Romans, they were oppressing Christians. एकजना काम गर्ने केटी एउटा रोमी मान्छेको काम गर्ने केटीले आज केही गल्ती गरी And there was a sister who worked under a Roman, and she made a mistake. अनि त्यो केटीको दुईजना छोरीलाई त्यो रोमी शासक मान्छेले हेर्दा हेर्दै आमाको अगाडि कुकुरलाई टोक्न लगाएर मारे And so the Roman master, in front of the mother's eyes, used the dogs to bite and kill तीन the children. चारवटा कुकुर छोडाएर चाहिँ एउटा गरिब काम गर्ने केटीको नानीलाई चाहिँ टोकाएर चुक्टा लाम्टा बनाएर मार्दै And they used a few dogs to kill the children of the mother. त्यस्तो अत्याचार गर्यो Such an oppression was there. 15 वर्ष पछाडि त्यो मान्छे कन्भर्ट भयो And 15 years that person was converted. 15 वर्ष पछाडि कन्भर्ट भएर त्यो मान्छे त्यो चर्चभित्र आउँदा त्यो दिदी त्यहीँ बसिरहेको And so after 15 years that when he was converted, he came to the church, and that sister was in that church. त्यो दिदी कतिचोटि बौलाएकी पनि थिइन् And that sister had gone mad many times. सुत्दाखेरि त्यो नानीलाई कुकुरले टोकेको दृश्य आउँदा उनलाई हन्टिङ हुन्थ्यो अनि फेरि ट्रमामा गएर बल्झिन्थिन् फेरि। And she was haunted, and she had this trauma, and she would have that image flashing in her eyes at night time. इतिहासले बताउँछ पहिलोचोटि त्यो मान्छे जब भित्र आयो उनलाई जय मसीह भन्न सकिनन् And so the history say that when this man came to the church, he was not able to greet this woman. उनी घरमा गइन् And she went to his house, हे परमेश्वर के भएको and she said, what is happening, O Lord? यो मान्छे किन आयो And she said at home that why is this man here in Christian the हो church? भन्दैछ And he is calling himself as a यसले Christian. मेरो नानीलाई छोडेर यसले इन्टायर चर्चलाई मार्न सक्छ That he not only my daughter, but all daughters, but also all the Christians he can kill. उनले पहिलोचोटि माफ गर्न सकिनन् First, initially, that she was not able to हप्ता दिन forgive. बित्यो A few weeks passed away. त्यो मान्छे चर्चमा आयो That person is coming to the 15 दिन church. बित्यो त्यो मान्छे चर्चमा आयो 15 days that this person is coming to the त्यो church. दिदीको विवेकलाई घोच्न थाल्यो The conscience start to prick her तैँले माफ गर्नुपर्छ that you must forgive him. उनले गएर अन्तिममा अँगालो हालिन् In the end, she went and embraced him. म ख्रीष्ट येशूको नाममा तपाईँलाई जय मसीह भन्दैछु अँगालो हाल्दैछु That I greet you in the name of the Lord Jesus, and she embraced him. नानीलाई कुकुरले टोकाएर मार्नेलाई पनि अँगालो हाल्न सक्छ Even to the क्रिस्चियनले। person who used a dog to murder the children that she went and embraced. त्यही कारण इजरायली भन्दा क्रिस्चियन ठुलो हो And so the Christians are greater than Israelites. तपाईँले दाउदलाई सर्काउनुहुन्छ And so you might lift David, तपाईँले मोसालाई सर्काउनुहुन्छ you might lift Moses. अहिले तपाईँ दाउद र मोसाको अगाडि गर्नु अहिले तपाईँलाई मारिदिन्छ But if you go before Moses and David today, that he will kill you. त्यति साह्रो उनीहरू आज ब्लड थर्स्टी हुन्थ्यो That is how bloodthirsty they were. क्रूर हुन्थ्यो उनीहरू। They were so cruel. अन्य जातिलाई हेर्न सक्दैन थियो उनीहरूले And so they were not able to see the Gentiles. अहिले पनि तपाईँ इजरायलमा जानुहोस् And so even today, if you go to Israel, क्रिस्चियनले प्रचार गर्दै गरेको क्रिस्चियनको अनुहारमा इजरायलीले थुकिदिन्छ and so when the Christians, they are preaching, the Jews, they spit up on their faces. त क्रिस्चियनले उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्दैछ The Christians, they are praying for them. कति त राम्रो पनि हो Some are good, तर कति क्रिस्चियन चाहिँ मूर्खै हुन्छ but some Christians, they are quite dumb. इजरायल र फलिस्तीको लडाइँ हुन्छ And so the Israelites and Philistines, they would have a fight between them. इजरायलले जसो जसो जित्छ क्रिस्चियन पनि खुसी हुन्छ And so in the Israelites win, the Christians are happy. त्यहाँ लडाइँ भएर मान्छे मर्दै गरेको हुन्छ And in the war, the people are dying. तर त्यति बेला क्रिस्चियन लठुवा हुन्छ But the Christians, they are quite dumb at that time. मान्छे मारेकोमा प्रार्थना गर्दैछ They are praying when people are being killed. अनि इजरायल भनेपछि हुरुक्कै हुन्छ And when the name of Israel comes, they are quite joyous. तर म चाहिँ हुरुक्कै हुँदिनँ But I am not really इजरायलको लागि eager यति to साह्रो hear. मरिमेट्नु हुन्छ अफगानिस्तानको लागि चाहिँ किन प्रार्थना नगरेको You pray so much for Israel. Why are you not praying for the Afghanistan? तपाईँलाई मूर्ख बनाइदियो That you have made such a foolish person. यसकारण त ब्यालेन्स राखेर सन्तुलित भएर And प्रार्थना so we गर्नुहोस् must pray in a balanced way. You shouldn't be carried away by so many thoughts and emotions and ideas and medias like that. अनि यस्ता धेरै कुराहरू मिडियाले अनि भावनामा चाहिँ हामी चाहिँ उत्रिनु हुँदैन. यसकारण त पुरानो करारको जति पनि इजरायलीहरू छ And so all the people that are under the old covenant, घृणा हुन्थ्यो and they had hatred, बदलाको भावना हुन्थ्यो and they had revenge thoughts in their heart. यसकारण त सम्पूर्ण पुरानो नियम नै बदलाको कुरा छ And so the whole old covenant we see is about revenge. अलि माफ दिने कुरा छैन There is nothing about forgiveness.
दाउदले सिमीलाई माफ दियो भन्छ। David, we see that he forgave Shimei. तर हेर्नुभयो भने यति साह्रो कुटनीति भएको व्यक्ति थियो, मर्ने बेलामा सोलोमनलाई बोलाएर मैले त कसम खाएको होइन, तैँले त कसम खाएको छैन, मैले त कसम खाएको, त्यसले गर्दा तैँले चाहिँ त्यसलाई घुप्लुक्कै खाडलमा गाडिदिनु भनी राखेर मर्यो। And so in the time of his death that he said, it is my oath but not you, so you should be able to kill him. किनभने पुरानो करार अथवा पुरानो नियम तपाईँले उत्पत्तिको किताब पढाउनु पर्ने बित्तिकै जब हाबिललाई मारियो, आज हाबिलको रगतले बदला 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 भनेर चिच्यायो। Because in the old covenant we see when Abel was killed that his blood was also the voicing out the revenge upon him. उत्पत्तिको किताब 4 अध्यायमा आउनुहोस्। Genesis chapter 4. उत्पत्तिको किताब 4 अध्याय, Genesis chapter 4. 4 अध्यायको 10 पद। And तब उहाँले verse भन्नुभयो 10. तिमीले यो के गरेको, भूमिबाट तिम्रो भाइको रगतले आवाजले मलाई पुकारिरहेको छ। अनि यहाँनिर भन्छ, यहाँनिर 13 पद, कैनले परमप्रभु भन्यो मेरो दण्ड मैले सहन सक्नुभन्दा ठुलो छ। यहाँनिर 11 पद, अनि अब तिमी यस पृथ्वीबाट श्रापित भएका छौ, जसले तिम्रो हातबाट तिम्रो भाइको रगत ग्रहण गर्नलाई आफ्नो मुख खोलेको छ। बदलाको भावनाले करायो। And so the emotion of revenge is crying out. किनभने त्यहाँनिर भन्दैछ भूमिबाट तिम्रो भाइको रगतको आवाजले मलाई पुकारिरहेको छ। Because it says the voice of your brother's blood is crying from the ground. मलाई मार्यो बदला देऊ। He has killed me, avenge me. यसमा सम्पूर्ण पुरानो नियम पढ्दा बदला मात्रै छ। And so when you read the old covenant, it is filled with revenge. हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 24 पदमा, Hebrews chapter 12:24. 12 अध्यायको 24 पदमा Hebrews 12:24. यहाँ भन्दैछ नयाँ बाचाका मध्यस्थ येशू कहाँ रगतको छिटकाउमा आएका छौ, जसले हाबिलको रगतले भन्दा उत्तम कुराहरू बोल्दछ। And to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. एकखेप तपाईँले हेर्नुहोस् पुरानो करारमा हाबिलको रगत जमिनमा पुग्ने बित्तिकै बदला देऊ सहन सकिन बदला देऊ भनेर कराए। And so you see in the old covenant when the blood was spilled, immediately when it touched the ground, it was crying out, avenge me, avenge me. नयाँ नियममा येशूको रगत जमिनमा पुगिसकेको थिएन, क्षमा हे पिता माफ गरिदिनुहोस्, यिनीहरूले नजानेर गरेको भनेर आवाज आयो। And in the new covenant we see before the blood even reached the ground, the Lord Jesus Christ is crying out saying, forgive them, O Father, they do not know what they do. त्यो रगत अहिलेसम्म कराइरहोस्। That blood is still crying. जो पनि पापले भरेर आउँछ त्यो रगतले क्षमा भनिन्छ। Whoever comes filled with sin, they are forgiven. यसकारण त प्रभु यीशु मसीहको अगाडि, इजरायलको अगाडि प्रभु यीशु मसीहको कारणले गर्दा क्रिस्चियन चाहिँ ठुलो हो। And so because of the Lord Jesus Christ, Christians are greater than the Israelites. इजरायलीहरूको सबैभन्दा ठुलो नेताको नाम मोसा हो। The greatest leader amongst the Israelites, he is Moses. उनी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्थे। And they would go in the presence of the Lord. जब उनी जान्थे उनको अनुहार चम्किन्थ्यो भन्छ बाइबलले। Whenever he would go to the Lord, his face would shine. दुईटा कारणले गर्दा उनले घुम्टो हाल्थे भनेर लेखेको छ। 2 reasons it says that he would put veil on. तपाईले अहिलेसम्म एउटै मात्रै बुझ्नु भएको छ। You only understand one reason. अनुहार ज्यादा चम्किन्थ्यो त्यसमा हेर्न नसकोस् भनेर घुम्टो लगाएको। His face was shining very brightly, so people would not be able to see, which is why look at him, so he would put the veil on. तर दोस्रो कोरिन्थीको किताब 3 अध्याय अहिले हामी पल्टाउँदैनौँ, राम्रोसँग हेर्यौँ, दुईटा कारणले गर्दा घुम्टो लाउँछ। But 2 Corinthians chapter 3, which we'll not look at, there are 2 reasons it is mentioned. एउटा चाहिँ तात्तातै जब परमेश्वरको उपस्थितिबाट उनी आउँथे उनको अनुहार यति चम्केको हुन्थ्यो कसैले हेर्न सक्दैन थियो। One reason is when he would immediately come down after meeting the Lord Jesus Christ, he would be freshly and shining up. उनको अनुहारमा घुम्टो 24 घण्टा हुन्छ। And so he would have veil 24 hours on him. तर अर्को कुरा लेखिएको छ मेटिएर जाने चमक भनेर लेखेको छ। But the other thing it mentions is that the shine that fades away. अब भाइ एनोस चाहिँ पहाडबाट झर्दाखेरि अनुहार एकदमै चम्कियो अरे। And so imagine Brother Enos, he's coming down from the mountain and his face is shining brightly. अनि मैले हेर्न नसकोस् भनेर घुम्टो लगाइएको थियो। And so the veil is put so I may not be able to see. तर एक हप्ता पछाडि मैले गएर यसो हेरेँ भने अनुहार फुस्रोको फुस्रै हो। But when I open after a week, it is all faded away. अनि मैले गएर भन्थे अरे भन्थे। And so I would see and I would peek and say, oh, what happened? के भएछ? What has happened? त्यो चमक हटाएर जान्थे। That shine has gone away. त्यसकारण त यस्तो खालको चमक हराएर गएर अरे नभनोस् भनेर चाहिँ 24 घण्टा उनले घुम्टो लाउनु पर्छ। And so you would have to put a veil on 24 hours so people are not wondering what has happened there. तर नयाँ नियममा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको चेहरालाई निहारेर त्यस्तै हुनको निम्ति उनीहरू अगाडि बढेको कारणले गर्दा दोस्रो कोरिन्थी 3 को 18 पदमा चाहिँ क्रिस्चियनको चाहिँ बाहिरी शरीर नष्ट हुँदै गए तापनि
अनुहार आत्मा उसको जीवन चाहिँ चम्किलो 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 हुँदै जान्छ। And so according to 2 Corinthians chapter 3 verse 18, as people behold, so Christians behold on the Lord, in the Lord Jesus Christ, their glory is shining and glory, and they are and moving from one glory to another glory. क्रिस्चियन जति बुढो हुँदै जान्छ अथवा विश्वासमा प्रौढ हुँदै जान्छ, And as the Christians get older and they are growing in the spirit, उसको खुसी उसको आनन्द अझै चम्किलो 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 हुँदै and जान्छ। their delight and also their joy is also growing. यसमा क्रिस्चियन कहिले निराश उदास भएर बस्नु हुँदैन। And so the Christians, they should not be sad and discouraged इजरायली भन्दा तपाईँ ठुलो हो। that you are greater than Israelites. किन अझै म एउटा कुरा बताउँछु। Why? I will give you one more point. इजरायली एउटा राष्ट्र मात्रै हो। Israelites, they were simply nations, अब्राहमको मुनि जो जन्मिन्छ त्यो राष्ट्रमा एउटा आज प्रजा भएर जन्मिहाल्छ। and whoever was born under Abraham, they were simply the citizen of Israel. तर क्रिस्चियनलाई बाइबलमा यसो भनिएको छ। But the Christians are called as such in the Bible. योनाको किताब 17 अध्यायमा हुन्छ। John chapter 17. योनाको किताब 17 अध्याय। John 17. अब विचार गर्नुहोस् अहिले संसारको जनसङ्ख्या कति छ? Just imagine what is the number of the people that are here in the world. पपुलेसन संसारको पपुलेसन कति चाहिँ छ? What is the population we have in the world? आदमको समयदेखि अहिलेसम्म कति छ? And since the beginning of the time from Adam, what is the population that we have? अन्तिम मान्छे जो जन्मिनेवाला छ संसारमा त्यहाँसम्म पुग्दा कति हुन्छ? And so until this final person in the end time, what will be the final population count? त्यो मान्छेहरूको भिडमा And so amongst that crowd, कति हो कति त्यो मान्छे? there will be so many people. मानिलिनुहोस् समुद्रको बलुवा, Just imagine the grain of sand, तपाईँ त्यो बलुवाभित्र हुनुहुन्छ। and so you are within that sand. तपाईँले आफूलाई निम्न स्तरको सम्झिनुहुन्छ। That you will see yourself and esteem yourself quite low. न मेरो रूप छ, न मेरो आज धन छ, दौलत छ, अथवा न म कुनै संसारमा प्रख्यात व्यक्ति हुँ, केही पनि होइन म। I have no image to show, I have no wealth, I have no fame or anything in this world. तपाईँलाई कसले ज्यादा चिन्छ? And so who know you better? म्याक्सिमम 150-200 जना मात्र। Probably 150 people or more than that. कसैलाई 1000ले चिन्ला, 1,000 people maybe know you. कहिले जन्मे कहिले मरे केही थाहा पनि हुँदैन। They don't know when you were born or when you तर died. संसारको बलुवा जस्तो समुद्रको बीचमा But amongst these, like the sand that is in on the seashore, परमेश्वरले हात बढाउनु भयो भन्छ। the Lord stretched forth His hand. It सुन्नुहोस्, says, परमेश्वर पिताको हात आयो, the hand of Father came. कुन चाहिँ बलुवाको दानामा टिपौँ, Which grain of the sand I should pick? कुन चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ म ह्यान्डपिक गरौँ। Which person I should handpick? मैले ऱ्यान्डमली जताभावी गरेको पनि होइन। He did not randomly pick. जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि थाहा थियो कसले विश्वास And गर्छ he भनेर। knew in the beginning of the time that who would believe upon him. अनि बाइबलमा 5-6 खेप दोहोऱ्याएर लेखेको छ। And in 5-6 times it is repeated in the अब Bible. कल्पना गर्नुहोस्, Now just imagine this. म एडभोकेट भएको कारणले त्यसरी प्याराफ्रेज गरेर भन्दैछु। As an advocate, I'm paraphrasing this. तपाईँले आफूलाई निम्न स्तरको सम्झिनुहुन्छ। That you see yourself quite low. होइन, तपाईँ मामुली व्यक्ति होइन, No, you are not a simple ordinary तपाईँ people. एक्स्ट्राअर्डिनरी व्यक्ति हो। You're extraordinary people. किन? Why? परमेश्वरले स्वर्गबाट हात बढाउनु भयो। Because the Lord stretched forth His hand from heaven. अनि भन्छ बाइबलले, And Bible says प्रभु this, यीशु मसीहले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, that the Lord Jesus prays, हे पिता, Father, जतिजना तपाईँले मलाई दिनुभयो। however many you have given unto me. प्रभु यीशु मसीहकोमा जुनसुकै मान्छे आउँदैन। Simply people do not simply come into the hands of the परमेश्वर Lord. पिताले हात बढाएर संसारको बलुवा जस्तै आज मान्छेको बीचबाट तपाईँलाई चुन्नुपर्छ। And so like the sand that you see on the seashore, the Lord stretched forth His hand and picked you. अनि परमेश्वरको हात आउँछ, And so the hand of God comes. प्रेसिडेन्टको माथि पनि पर्दैन, It does not fall upon the president. प्राइम मिनिस्टरको माथि पनि It does पर्दैन, not fall upon the prime minister. It संसारको ठुल्ठुलो मान्छेको माथि पनि पर्दैन, does not fall upon a great man of ठुल्ठुलो this world. मान्छे पनि पर्दैन। Neither upon the great businessman. लाखौं करोडौंको भिडमा Amongst these hundreds and millions of people. परमेश्वरको हातले कहिले गल्ती गर्दैन। But the hand of God never makes mistakes. तपाईको शिरमाथि आउँछ It comes on the top of your अनि head. तपाईलाई टिप्नुहुन्छ And He will pick you up. अनि लगेर प्रभु यीशु मसीहको हातमा राख्दिनु। And He will give you to the Lord Jesus Christ. त्यति साह्रो एक्स्ट्राअर्डिनरी मान्छे तपाईँ। And such an extraordinary person you are. म कहाँ लेखेको छ पढ्छु। We will read where it is written. योनाको किताब 17 अध्याय John 17 6 पद, verse 6. संसारबाट मलाई तपाईले दिनुभयो। 6 पद, 17 verse 6. अँ, Which thou gavest me out of the world. तपाईले मलाई दिनुभयो त्यही पदमा दुईचोटि। 2 times we see that you have given them to me. 9 पदमा जसलाई तपाईले मलाई दिनुभएको छ। Verse 9, those that you have given me. 12 पद, तपाईले मलाई जतिजना दिनुभयो।
And verse 12, that many that you have given unto me, हेर्नुहोस् त्यो कुरा किन दोहोरियो? why are they repeated? तपाईँलाई जतासुकै ऱ्यान्डमली चुनेको म होइन, You are not randomly chosen, परमेश्वरको हातले तपाईँलाई पिक गरेको, that you are picked by the hand of God. ह्यान्ड पिक गरेको, You are handpicked by God. त्यति विशेष And so, such a special that you are. होस् न। तपाईँको स्वास्थ्य नहोस् केही फरक Yes, your पर्दैन, health might be eroding. तपाईँलाई कसैले नचिनोस् फरक पर्दैन, People might not know you, that doesn't matter. तर परमेश्वरले चुन्नु पर्दा तपाईँलाई भेट्नु भएको छ, But when God wanted to choose you, He found you. तपाईँलाई ठान्नु भयो यसले मेरो काम गर्छ That भनेर। He saw you, and that you are able to serve Him. त्यस कारणले त तपाईँ विशेष हो, And so you are special to Him. तपाईँ ठुलो हो, So you are greater. इजरायलीहरू सानो हो। The Israelites are the least. अब हाम्रो अहिले पनि कतिजना विश्वासीले पाप चाहिँ के भयो भन्दा पूर्वदेखि पश्चिम मात्रै पुग्यो भनिबस्छ, And so the believers still today, they say the sin has gone from east to west. त्यति मात्रै जानेको रहेछ। They only know to that किनभने त्यो limited त्यो knowledge. त्यो अझ दुष्ट लयरले, त्यो दुष्ट क्रिकेट लयरले, शैतानले चाहिँ ब्लाइन्ड बनाइदियो। And so the crooked lawyer has blinded them. अनि भन्छ धन्य हो त्यो व्यक्ति जसको अपराध क्षमा भएको छ, जसको अपराध ढाकिएको छ। And so the blessed are they whose sins are forgiven, it has been covered. तर म साँचो लयर भएकोले गर्दा म तपाईँलाई बताउँछु, But as a true lawyer, I want to say you this. बाइबलले भन्छ पुरानो नियममा चाहिँ पाप ढाकिन्थ्यो मात्रै, And the Bible says that in the Old Testament, the sins are simply covered, कार्पेट मुनि रग मुनि धुलो हालेको जस्तै, simply that tucked under the carpets. ब्ल्याकबोर्डमा केही चिज लेखेर पर्दाले ढाकेको जस्तो मात्रै हो। As there is some, imagine like a blackboard you have written, but it's simply covered by curtains. तपाईँले सबै गरेको पुरानो नियमको पापहरू ब्ल्याकबोर्डमा लेखिएको छ, तर पर्दाले ढाकिएको छ। All the sins you have committed in the Old Covenant, it is written in the blackboard, but they are simply covered by curtains. अर्थात् ज्यादाभन्दा ज्यादा तपाईँको पापको पोको पूर्वदेखि पश्चिम फ्याँकिदिएको छ। And all the sins, the baggages that you had has been thrown from east to the west. अझै ज्यादा बल गर्नुहुन्छ भने समुद्रको गहिराइमा हालिदिएको छ। And if you try more, that it has been thrown to the bottom of the sea. डाइभिङ गर्ने मान्छेले भेटाउन सक्छ, And the person who can dive, they can find them. पूर्वदेखि पश्चिम कसैले खोज्यो भने भेट्न सक्छ And तपाईँ। someone who is searching, if they go from east to west, they might be able to find. त्यस्तो कमजोर खालको मात्रै हो पुरानो नियमको, And so such a weak things we see in the Old Covenant. तर नयाँ नियमको क्रिस्चियनको But for the Christians in New Testament, sins has been washed away by the blood of the Lord Jesus Christ. पाप चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्टको रगतले धुई पखालिएको छ. धोएपछि भेटिँदैन। After it's been washed away, you cannot find it. That blessed you are, त्यति धन्यको हुनुहुन्छ तपाईहरू. तपाईँको पाप चाहिँ धोइएको छ। Your sins have been washed away. त्यस कारण जसले चाहिँ भजनको किताब 32 अध्यायको 2 पद मात्रै दाबी गर्छ, उसलाई बुझ्नुपर्छ यो मान्छेलाई एडभोकेटले लडाएको रहेछ। And so those who simply claim Psalm 32:2, they have been brought down by the crooked lawyer. क्रिस्चियनको पाप चाहिँ यीशुको रगतले धोइएको हुन्छ। The blood of the Lord Jesus Christ has washed away the sins of the Christians. यस कारणले गर्दा Because of that, अब तपाईँले केस कसले जिते तपाईँ आफै मनमै बोकेर जानुहोस्। and so simply think in your mind and go away who has won this case. नभए एकपल्ट पढि हेरौँ मत्तीको किताब 11 अध्यायको 11 पद। Let us read Matthew chapter 11:11. कसैले पढिदिनुहोस् उच्च स्वरमा। Can someone read? म तिमीलाई साँचो भन्दछु, स्त्रीहरूबाट जन्मनेहरूमध्ये यूहन्नाभन्दा उठेको छैन, स्वर्गको राज्यमा सानो छ। देख्नुभयो, कागजात र प्रमाणपत्रले बताउँछ। And so the paperwork and documentation it proves that. जुन दिन मैले जाने, मैले पुलपिटबाट वचन दिनुभन्दा अगाडि एउटा घोषणा गर्छु जहिले। And so the day that I understood this, whenever I make this proclamation from the pulpit, तपाईँले कतिको ध्यान दिनुभएको छ? whether you have taken notice of this or not, यो मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो। this is my birthright. म भन्छु शैतान हारेको शैतान हो। The Satan is defeated. 2025 वर्ष अगाडि हारेको। 2025 years ago, he was अनि defeated. प्रभु यीशु मसीहले मलाई अति प्रेम The गर्नुहुन्छ। Lord Jesus dearly loves me. यसकारण प्रभु यीशु मसीह सत्य हुनुहुन्छ। And so the Lord Jesus Christ is the truth. म त्यसो भन्छु जहिले। And so I say that always. अनि मसँग डराउँछ पनि, And so he is afraid of me. किनभने कतिचोटि हाम्रो विगतका कुराहरू सम्झनामा ल्याएर त्यसले हामीलाई डर देखाउँछ। Because it brings in the memories of the past and keeps us in fear. अघि पनि ब्रदर नेवाले डिल गर्नुहुँदै थियो। And Brother Neville was mentioning this earlier. विगतको कुराहरू ल्याएर हामीलाई सम्झना देखाएर डराउँछ हामीलाई। And it brings us in our memories all the things in the past that we did and keeps us under fear. अहिले फल्ना तारिक यस्तो गरिस्, On this day you did this. अस्तिको गत हप्ता तैँले यस्तो गरिस्, And last week you did this. अनि तपाईँले पत्याउनुहुन्छ। And you will accept that.
हो त हो, Oh, yes, it was. एक्युजर हो त्यो एक्युजर। And he is the accuser. तर मैले एउटा कुरा सिकेको छु, But I have learned one thing. उसले मलाई पास्टको कुरा देखायो That भने when he shows me the things of the past, म भनिदिन्छु I say to him, यीशुको रगतले सब धोइसकेको छ, the blood of the Lord Jesus has washed all these things. तर म उसलाई डर देखाइदिन्छु But फेरि, I will show him the fear. तेरो चाहिँ फ्युचर ठिक छैन। Your future is not great. किन उसको फ्युचर कस्तो छ मलाई थाहा छ। And so because I know what his future looks like. के तपाईँ शैतानसँग बात गर्नुभएको छ? Have you contended with Satan भाँडा मोल्दै गर्दा, when you are washing your dishes, लुगा धुँदै गर्दा? when you're doing your laundry? बाइबलले भन्छ मुखको टेस्टिमोनीले पनि जित्नु भन्छ। The Lord, the Bible says, with the testimony of mouth, you should prevail upon them. मुखको टेस्टिमोनी भनेको चर्चमा टेस्टिमोनी दिएको होइन। And the testimony of mouth is not the testimony that you share in the church. भाँडा मोल्दै गर्दा त हारेको शैतान होस्। As you are doing the dishes, you say you are defeated, Satan. झुट होस् त, You are a lie. प्रभुले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, The Lord loves me यसुको रगतले by the blood of the Lord Jesus, डराउँछ त्यो। and He will fear you. तर विश्वासीले एकखेप दोष लगाएपछि But when believers are accused once, बिस्तारै कृपल हुँदै जान्छ, slowly they cripple. निराश हुन्छ। They are discouraged. अनि कति त भाँडा मोल्दा मोल्दै सोचेर एकछिन बिसाउँछ भने And some they are washing the dishes and they go into thinking. तपाईँ नडराउनुहोस्, Do not be in fear. प्रभुले तपाईँलाई त्यति प्रेम गरेको, The Lord loves you so much, तपाईँलाई मोसाको भन्दा, इलियाको भन्दा, अब्राहमको भन्दा उच्च जग्गामा हायर प्लेनमा राखेको। and He has placed you in a higher place, higher than Moses, Elijah, and others. अब म दाजुभाइलाई सोध्छु, And so I want to ask the brothers now. मानिलिउँ तपाईँ चाहिँ म्यानेजरको पोस्टमा काम गर्नुहुँदैछ, Imagine you are working in a managerial अनि post. तपाईँदेखि मुनि 3 जना क्लरिकल पोस्टमा छ। That there are 3 people working in a clerical position under you. म्यानेजरको जिम्मेवारी ज्यादा हुन्छ कि क्लर्कको जिम्मेवारी ज्यादा हुन्छ? Who has greater responsibility, a manager or the clerical under Anybody them? can answer. कसैले भनिदिनुहोस्. यस्तै प्रकारले In the same way, पुरानो करारको विश्वासीहरू भन्दा, the believers, more than the believers in the Old Covenant, इजरायलीहरू भन्दा more than the Israelites, क्रिस्चियनहरूलाई ज्यादा सहुलियत दिएको कारणले गर्दा, because greater privileges are given to the Israelites as to the परमेश्वरको Christians, परिवारभित्र जन्मेको कारणले गर्दा, because being born in the household of परमेश्वरको God, घराना भएको कारणले being गर्दा the household of God, क्रिस्चियनलाई विशेष 4टा कुरा दिएको छ, there are 4 main things given to the Christians, जुन कुरो इजरायलीलाई दिएको थिएन। which was not given unto मुख Israelites. बताउँछु म, I will simply cover with my lips. प्रभु यीशु मसीहको रगत, The blood of the Lord Jesus, पवित्र शास्त्र बाइबल, the Holy Scripture Bible, पवित्र आत्मा, the Holy Spirit, संगति। and the fellowship. फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, I'll repeat again. प्रभु यीशु मसीहको रगत, The blood of the Lord Jesus, पवित्र आत्मा, the Holy Spirit, संगति, fellowship, पवित्र वचन। and the Holy Word. ऊ म्यानेजर हो। He is the manager. यस कारण तपाईँले म तपाईँलाई अर्को समयमा बताउँला, दाउद चाहिँ हेऱ्यो भनेदेखि क्लास 1 पढ्ने मात्रै हो। And so another time I will be able to share this with you. David is simply the one who is studying in year 1. दाउदलाई परमेश्वरले हृदय अनुसारको व्यक्ति भनेर सर्टिफिकेट दिनुभयो, तर क्लास 1 मा। The Lord gave him the certificate that you are the man after my heart, but he was simply in year 1. त्यही त व्यवस्थामा हुनु भने चाहिँ क्लास 1 मात्रै हो। And so to be under the law is simply to be in year 1. तर तपाईँ चाहिँ PhD लेभलको हो। But you are of the PhD level. दाउदले इजरायली जातिले संसारको लडाईँ गर्यो, David and the Israelites, they fought the fight of the world. परमेश्वरले उपेक्षा राखेको थियो जित्छ होला भनेर, God had expectation that they would prevail and तर win, हारेकै भयो। but they were losing all the time. तर परमेश्वरले अब तपाईँलाई त्यो जग्गामा ल्याउनु भएको But छ। the Lord has brought you in that place now. अब एउटा पद पढेर बन्द गरौँ। Let us read a verse as we conclude. लुकाको किताब 12 अध्याय, Luke chapter 12. 12 अध्यायमा Luke chapter 12. यहाँ हामी पाउँछौँ, मलाई सघाउनु होला कसैले, त्यहाँ लेखिएको छ, जसले अच्छा यहाँ हामी पाउँछौँ, अच्छा 48 पदको अन्तिम खण्ड, The last portion of verse 48. जसलाई धेरै सुम्पिएको छ And so the more that is given unto them, त्यसबाट तिनीहरूले बढ्ता माग्नेछन्। the much shall be required of them. परमेश्वरको हिसाब कहिले गल्ती हुँदैन। And so the measure of the Lord is never wrong. परमेश्वर गणितमा उस्ताद हुनुहुन्छ। And so the Lord is great in calculations. परमेश्वरले के भन्नुहुँदैछ? What is the Lord say? मैले तिमीलाई नयाँ करारको म्यानेजर बनाएर That राखेँ। I have given you the post of manager in the new covenant. I want bigger responsibilities from you. मलाई चाहिँ तिमीबाट चाहिँ धेरैको कुराको चाहिँ मैले अपेक्षा गरेको छु। यसो त क्रिस्चियनले पुरानो नियमको विश्वासी इजरायली भन्दा ज्यादा लडाईँ जित्नुपर्छ। And so the believers in the new covenant, they have to win more wars than the Israelites. जितेको पनि छ।
They have also been विजेता भन्दा victorious. बढी They have been more than conquerors. के भनेको? What does that mean? विजेता भनेको संसारमा फुटबलमा विजय प्राप्त गर्न सक्छ, And so the winners, there might be winners in the football. क्रिकेटमा पनि विजय प्राप्त गर्न There सक्छ, might be winners in the crickets, पढाइमा पनि विजय प्राप्त गर्न in their सक्छ, studies, ज्यादा भन्दा ज्यादा एउटा क्षेत्रमा, and more, maybe in one aspect, कसैले दुईटा क्षेत्रमा, maybe in 2 areas, some of them. कसैले ज्यादा भन्दा ज्यादा 3टासम्म PhD थापेको हुन्छ। And maybe some of them have 3 PhDs. तर क्रिस्चियनलाई भन्दै चाहिँ मोर देन कन्करर्स, विजेता भन्दा पनि बढी। And for the Christians, he says, you are more than conquerors. त्यो भनेको चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको प्रेमको अगाडि चाहिँ Which means that before the love of the Lord Jesus, अनिकाल फ्याँकिदिनुहोस् जितेकै छ, that famine is thrown at them, but they are victorious. क्यान्सर फ्याँकिदिनुहोस् जितेकै छ, Cancer is thrown at them, but they are still victorious. अनिकालमा पनि धन्यवाद नै In छ। famine, they are still being thankful. हे पिता, तपाईँको अनुमतिद्वारा आयो, Lord, because you permitted this came to me. टर्मिनल डिजिजले मर्नु पर्योस् धन्यवाद दिएकै छ, They are still being thankful, even though they are about to die by terminal illness. शत्रुले मार्यो भने पनि प्रार्थना गरेको छ। Because they are killed, although they are attacked by their enemies, they are thankful. कुनै पनि चिज पठाउनुहोस् जितेकै गर्छ। Whatever things are thrown at them, they are being victorious. किन जितेको? Why are they एउटा पद त conquerors? पढ्नै पर्यो। Let us read another verse. भजनको किताब 24 अध्याय, Psalm 24. 24 अध्याय, Psalm 24. 24 अध्यायको 8 पद। Verse 8. यी महिमाका राजा को हुनुहुन्छ? परमप्रभु बलिया र सामर्थी, परमप्रभु लडाईँमा सामर्थी। Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. यस्तो लडाईँ गर्न सक्ने सामर्थी प्रभु चाहिँ क्रिस्चियनको हृदयभित्र बस्नु भएको छ। Such a mighty, strong God resides in the heart of a believer. अब कतिजनालाई थाहा छ प्रभु यीशु मसीहले बिमारी पनि हुनुभयो अथवा बिमारी पनि बोक्नु भयो भने कसलाई थाहा छ? And so how many of you know that the Lord Jesus Christ bore the sickness as well? संसारको सबै प्रकारका बिमारीहरू प्रभु यीशु मसीह हाल्दा प्रभु यीशु मसीहले पचाइदिनु भएको, And चाख्नु भएको छ। all kind of sickness is laid upon the Lord Jesus Christ, and he tasted them. यसकारण त जब क्रिस्चियनको हृदयभित्र प्रभु यीशु मसीह बस्नुहुन्छ, And so when the Lord Jesus Christ dwells in the heart of the believers, प्रभु यीशु मसीह भित्र बस्नु भएको कारणले गर्दा सबै बिमारी उहाँले सहनुहुन्छ। and so because he dwells in the heart of the believers, he bears all the sicknesses. तपाईँलाई लाग्छ रातभरि म चाहिँ अय्या हत्था गरेर उज्यालो भयो भन्नुहुन्छ, You might think that the whole night I've been suffering and now it's daytime. तर प्रभु यीशु मसीह तपाईँसँगै रातभरि बसेर अय्या हत्था गरिबस्नु, But the Lord Jesus Christ is also in pain and travail with you, किनकि माटोको शरीरले पाप गर्यो। because this mortal body it sinned. तर उहाँले भन्नुहुन्छ यो घरमा म लामो बसेँ, But the Lord says, I dwelled in this tabernacle for so long, अनि यो घरको छाना पनि भत्किसकेको छ, and this roof of this tabernacle is in ruin, बिस्तारै बिस्तारै दाँत पनि भत्किँदै जान्छ, and so the teeth is also falling apart. एकदम घर बुढो हुँदै गयो। The house is getting old. अनि प्रभुलाई थाहा छ म पृथ्वी तलमा हुँदा यो घरमा म लामो बसेको, And the Lord knew that while he was on this earth, that he dwelt in this कस्तो दुःख थियो, tabernacle so रातभरि long, सुत्दैन थियो, म पनि सुतिनँ। that I also did not sleep overnight. यो शरीर जब ढल्छ And as this physical body म fails, उसलाई एउटा ग्लोरियस महिमित शरीर दिन्छु। that I will give him the glorious body. त्यस कारण तपाईँ कहिले एक्लो हुनुहुन्न। And so you are never alone. क्रिस्चियनलाई अनिकालले पनि मार्न सक्दैन, And the famine is not able to kill the संसारको Christians. कुनै कुराले स्वर्गदूतले पनि मार्न सक्दैन। No such thing in this world, or even angels are able to kill the स्वर्गदूतले Christians. आएर तपाईँलाई पर्सुएट गरेर कुनै प्रकारले भड्काउन कोसिस गर्यो भने And even the angels, they come and try to persuade you, तपाईँले भनिदिनुहुन्छ and you will say this. तिमीले उद्धारको आज भ्यालु बुझ्न सक्दैनौ, You cannot understand the value of salvation. उद्धार मुक्ति मान्छेले मात्रै बुझ्न सक्छ। Only mankind are able to understand the value of यस कारणले त salvation. कर्नेलियसको घरमा सुसमाचार सुनाउनको निम्ति स्वर्गदूतले पत्रसलाई बोलाउनु पर्यो। And so the angel had to bring Peter to share the gospel in the house of Cornelius. स्वर्गदूतले उद्धारलाई महसुसै गर्न सक्दैन, And so angels are not able to perceive this, किनभने स्वर्गदूतलाई प्रभु यीशु मसीह मर्न आउनुभयो, because the Lord Jesus did not come to die for the angels. हाम्रो लागि आउनुभयो। He came for us. यस कारण स्वर्गदूत तिमी जान्दैनौ। And so angels, you cannot understand this. मेरो र प्रभु यीशु मसीहको कतिको इन्टिमेट छ तपाईँलाई थाहा छैन। What is how the intimacy that I have with the Lord Jesus Christ, you do not know. उहाँ मेरो हिरो हुनुहुन्छ, And he is my hero. म सब कुरामा धन्यवाद दिनु And सक्छु। I can be thankful in all things to him. त्यस कारणले त तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, And so you are a Christian. तपाईँले एउटा काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, And so you can do one thing. सब कुरामा धन्यवाद चढाइदिनुहोस्, Be thankful in all things. कहिले कम्प्लेन नगर्नुहोस्। Do not complain. अब रहल कुरा हामी भोलि हेर्छौँ। The rest of the thing we'll see tomorrow. सबैलाई जय मसीह। Let me see.